हाय हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आपण मैंने भलर थे आम जाचु आम भी बहुत भलर अच्छु आपण मान मिलचु बहुत खुशी लगुच आपण मान सहयोग रही आपण मैंने गोटे यूट्यूब फैमिली चलते देखिए आजिकार ब्लॉग टी स्टार्ट करिया चलो लेट्स गो देखु सकाळु सकाळु कौन चली विश्वाल घर खाइबा कौन चलती विश्वाणी उपमा उपमा हाँ उपमा पोटल कषा ना तरकारी हो तरकारी हम डाली कर बोधे से आम झील सुना सुना ଶୋଇଛି ତାର ବିସ୍କୁଟ ओ तार स्कूल छुट्टी बा से तार रज आज आसंता काली रथयात्रा रथयात्रा कौन करू ଡ୍ୟୁଟି ड्यूटी जीवु ना ना काली ड्यूटी बंद रखू गोटे रथयात्रा पवित्र रथयात्रा आम ओडिशार केते बड़ पर्व प्रभु जगन्नाथंकर चलतु देखिए सी कौन कर सुना शोची एई 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 भाइया 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 उठिलु कौन उठिकिनी टाटा हाँ हाँ आ गोटे रोसे बसई देखी गला बोधे फूल जाइए ठाकुर पूजा हम ना ये आमको फूल किणवा पड़े ना फूल गछ अच्छे तले नहीं आसू पूजा करूँ आ माँ पे ड्यूटी जीवा बाबा खाऊ कौन है बाबा उपमा 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 माँ ड्यूटी जाऊँ बाय तो खाऊच गरम गरम खाए टेस्ट सब जिनस उपमा बाय हाय फ्रेंड्स आज मो छुट्टी दिला मु गाधे की समस्ते ड्यूटी पड़े मु गाधे की ठाकुर पूजा कर सारी गाधे ठाकुर पूजा कर सारी आज ये आमर पावर कट आम आसी सारूँ सी 4:30 आसला मु 5:30 आसिली आसिक आम ब्लॉग आपारू जे आज आमर ये पावर कटिंग थिला पावर कटिंग जहाँफल मोबाइल भी स्विच अफ हो जाता आज झील तो रूम रे थिला ना सी आज पूरा सब नेट फेट सब साथ देकी बजाई से वीडियो भी करपारूँ एवं स्टार्ट करूँ पावर आइला एवं आमर ये मसर गोटे थर पावर कटिंग हुए गोटे दिन पूरा फुल डे पावर पलाए कंपनी भी बहुत कंपनी बंद रहे गोटे गोटे कंपनी चले आ लिमिटेड कंपनी जी सब चले आउ छोट कंपनी जी सब माने बंद रहे आज बंद रहे रब संडे कम नहीं फेरे आ झीर आज 4टारू 4टार ना 4:30 ट्यूशन थी 6टार तार छुट्टी हम जाए ना 6:30 आज ट्यूशन हम 6:10 हो जाए नहीं आसे देखो तले टमाटर लगी सब बाड़ी पोता हो गला उपरे माने कखारु गछ नहने आमर छंचिणा ये सब लगा हम लगाई से ऊपर ऊपर मड़ा हो तले टमाटर रे आमर ये छंचिणा फचिणा जहाँ लगे माने गोटे प्लेस पूरा माने डबल डबल पनीपरिया सी लाभ करेंगे ये ट्यूशन नहीं जाऊँ मनटा कहीं खराब पूरा कांद कांद मुँह हो भावी बोधे आज खाई माड़ बोधे खाई आज ट्यूशन रे माड़ खाई आज हाँ आउ माड़ खाइनु देखु मु आसनी बोली कौन हो बाबा तो पाक जाइए से कौन हो खाया कौन हो ओए रूम रे आसिक पहुँचनु प्रार्थना चलची संज बेला संज दिया होची संज दिया सरला
ସରିଲାଣି ନା ସେ କଥା କହିବନି ସାଇଁ ହଁ ନ କହ ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇତ ଆଇଲା ଟିଉସନରୁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରବଳ ଖୁସି ହେବା କଥା ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ରହୁ ମାସର 6 ତାରିଖ ନହେଲେ 7 ତାରିଖରେ 7 ତାରିଖ ସଣ୍ଡେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ 6 ତାରିଖ ଆଜି ଖୁସି ହେଇଥିଲା ଆଜି ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ଆସିବ କହିକିନି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଆଉ 6:30 ହେଇଗଲା ଆଜି ଆଉ ପକେଇଲାନି ଯାଇ ସୋମବାର ପକେଇବ ଆଉ ଆଜି ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଫେରେ ଆଉ ନହେଲେ ଆଜି ଭାରି ମନ ଖୁସି ରହିଥାନ୍ତା। ମୋ ଝିଅ ତାର କ'ଣ ସନ ମୁନୁ ତାର ଗଲା ଚଲେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ହଉନି ଚୁଡ଼ି ସାଇଜ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ କି ତୁ ହୁଁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ କରିନି ଆସିକି 8ଟା ବାଜିଲାଣି ଟିକେ ଶୋଇଥିନି ଆମର ଆଜି ଏନ୍ଜୟ ଦିନଟା ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ବୋଲି ଜଣେ ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି ଗଲା ଡାଏରୀ ଫେରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେଣି ଚିଠି ଫିଠି ଲେଖିଲାଣି ନା କ'ଣ କାହାକୁ ନା ପେମେଣ୍ଟ ଆସିନି ବୋଲି ଲେଖିଛି କ'ଣ ଲେଖିଛ? କି ଦୋଷ କରିଥିଲି କମ୍ପାନୀର ପେମେଣ୍ଟ ପକେଇଲାନି ଆଜି ମୋର ଏଠି ଟିକେ ଏ ଅରୁଣା ଆଜିଠୁ ପର ଆଉ ଦେଖିବିନି ମୁହଁ ତାର ଏଠି ଟିକେ ଏ ଅରୁଣା ବାବା କି ଦୋଷ କରିଥିଲି କମ୍ପାନୀର ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କୋଉଠି ପାଇଲ? ମୁଁ ବସିକି ସବୁ ଲେଖେ ଲୋ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିନି ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ କିଏ ବା ଦେଖିଥାଏ ଆସୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ବା ଘଟିବ କିଏ ବା ଜାଣିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ହସୁଥିବା ହିଁ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଛି ବାବା ତମେ ତ ଗୋଟେ କବି ହବ ନା କ'ଣ? ମୋ ଡାଏରୀରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଲେଖେ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଜିନିଷ ତମେ ଗୋଟେ କବି ହବ ନା କ'ଣ? ହଁ ହେମି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ହେଇପାରିଲିନି ଏବେ ହବ ଆଉ ହୁଁ ହଉ ହୁଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିମି କ'ଣ ଦେଖେ ଥକି ଶୁଣ ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି କ'ଣ କଲୁ ରୋଷେଇ ଫେରେ ଆଳୁଦମ ରୁଟି ପରିବା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ହଉ କରିଦିଅ ତୁ ରୁଟି କରୁଛୁ କି ଓହୋ ହଉ ହଉ କରିଦେ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ରୁଟି ଆଳୁଦମ ଭାତ ବି ଅଳ୍ପ ଅଛି ଖିଆ ହବ ଭାତ ଅଛି ବେଲ ଏଇ ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି ହେଇଗଲା ଭାଇ ଖାଇବା ସେଟା କ'ଣ କିଲୋ ସକାଳ ହେଇଥିଲା ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଓହୋ ଏଇଠୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ ହେଲା ଆଜିକା ପାଇଁ କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛି ସଣ୍ଡେରେ କାଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ସକାଳୁ ଉଠିକିନି ଦେଖିବା କାଲି ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ କ'ଣ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।